Rivera, larga na set. Laurente. 2 points, Laurente. Laurente. Pass to Magbanwa. Yun, pumasok. Manday kay Kuano, puntan niya. Magbanwa, 2 points. Laurente. 8-18 na itong score. Laurente for 3. Naman, yaga po no? Yawa to eh. For 3! Aligado mo boss! Kura na. Solo. Is all. Anyo, 2 points. Sapsal. Asa team mo. Team mo. Yung team umin. Sapsal. Wala na, si Laurente. Yung isa. Kaya pagka-check ni Boss Anoy. Tulong isa to ba? Tulong isa na check. Laurente, Magbanwa! Wow! Laurente. Wow! Ako? Laurente. Sapsal! Kalitin na mo no? Magbanwa. Laurente for 3.